আজকে আমরা ইউনিমানির 10 নম্বর শাখা মানে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল রিজনের এটা 10 নম্বর শাখা উদ্বোধন করলাম। এটা হচ্ছে ইউনিমানির অফিস, যেখানে থেকে কাস্টমাররা তাদের সমস্ত রকম ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস তারা এখান থেকে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, এখানে মূলত দেখুন ইউনিমানি হচ্ছে ইটস এ ব্র্যান্ড ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ। আমরা এখান থেকে যে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় যারা করতে চাইছেন, যারা বিদেশে যেতে চাইছেন, তারা এখান থেকে কারেন্সি এক্সচেঞ্জ করতে পারেন। এবং যদি কেউ বাইরে টাকা পাঠাতে চান যে কোনো পারপাসে, সেটা এডুকেশন হোক বা তার পার্সোনাল দরকারে হোক বা যে কোনো মেডিকেল পারপাস হোক বা যে কোনো আদার পারপাসে, তারা সহজেই এখান থেকে পাঠাতে পারবে। কারণ ইউনিমানি হচ্ছে রেমিটেন্স হাব, যেখান থেকে খুব লো কারেন্সি রেটে এখান থেকে কারেন্সিকে ট্রান্সফার করতে পারে। এছাড়া আমরা এখান থেকে ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের সুবিধা দিয়ে থাকি। যদি কেউ বা বিদেশে ভ্রমণ করার জন্য যাওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করছেন, তাহলে তিনি খুব সহজেই ইউনিমানির এক ছাতার তলায় এসেই উনি তার টিকিট ও তার ভিসা, তার ইন্স্যুরেন্স এবং তার কারেন্সি এভরিথিং তিনি এখান থেকে পেয়ে যাবেন। আমরা কেন বর্ধমানে এসেছি তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের অনেক কাস্টমার্স আছেন যারা কলকাতায় গিয়ে সার্ভিস নেন। তো ম্যানেজমেন্ট থেকে এটা ডিসিশন নেওয়া হয়েছে যে আমরা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ আমাদের ব্রাঞ্চেস খুলবো, যাতে যার সমস্ত কাস্টমার্সরা আছেন তারা যাতে সহজেই তার ডিস্ট্রিক্টেই তারা সুবিধাটি পেতে পারেন। এছাড়া আমরা গোল্ড লোনের সার্ভিস দিচ্ছি, যেটা হচ্ছে খুব লো ইন্টারেস্টে এবং হাই আরপিজিতে আমরা দিচ্ছি এবং খুব কুইক সার্ভিস। আমাদের দ্রুত গোল্ড লোন প্রসেস রয়েছে যে উইদিন 10 মিনিটসের মধ্যে আমরা কাস্টমারদেরকে ডিসবার্সমেন্ট করব এবং অ্যাট এ টাইম কাস্টমার 10,000 থেকে আপ টু 25 লাখ তক পর্যন্ত লোন নিতে পারবে। আজকে আমাদের এখানে চিফ গেস্ট হয়েছেন মিস্টার আশুতোষ কুমার, ইনি জোনাল হেড ইস্ট। কোম্পানি বেসিক্যালি দেখুন আমাদের এটার হচ্ছে এখানকার হেড অফিস হচ্ছে কেরালা কোচিন এবং আমাদের রিজনাল অফিস হচ্ছে কলকাতা কালিকাপুর এবং আমাদের জোনাল অফিস হচ্ছে পাটনা। কত বছরের কোম্পানি এটা? 25 প্লাস, 25 বছরের বেশি পুরনো কোম্পানি। আমার নাম অমিত বসু, রিজনাল ম্যানেজার কলকাতা। রাই সেরিমোনিয়াল হাউস বর্ধমানের শাঁখারীপুকুর এলাকায় বরফকলের ঠিক বিপরীতে। এখানে মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে সমস্ত মানুষের সাধ্যের মধ্যেই রয়েছে রাই সেরিমোনিয়াল হাউসের সুযোগ সুবিধা। এসি থেকে শুরু করে নন এসি যেমন চাইবেন তেমনই পাবেন। একেবারে সুসজ্জিত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি সুন্দর অনুষ্ঠান বাড়ি। এখানে রয়েছে এসি, নন এসি, নটি রুম, রয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধা। অতএব আপনাদের যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আজই বুক করে ফেলুন রাই সেরিমোনিয়াল হাউস। মনে রাখবেন, রাই সেরিমোনিয়াল হাউস বর্ধমানের শাঁখারীপুকুর এলাকায় বরফকলের ঠিক বিপরীতে। चलिए सबसे पहले मैं हिंदी में बोलता हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोग सुबह सुबह जो है सारे मीडिया कर्मी जो है यहाँ पे आए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यूनिमनी के बारे में बता दूं। यूनिमनी जो है एक मल्टीनेशनल ब्रांड है। हमारा इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर में भी हमारी ब्रांचेज है। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो ये हमारा ब्रांचेज जो है 330 ब्रांच आज ओपन हो रहा है। एक और ब्रांच हमारा आंध्रा में आज जो है वो ओपन हो रहा है। हमारे प्रोडक्ट के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में जो है हम लोग मेजर फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं। इंडिया से जो भी इंडिया के लोग बाहर रहते हैं, खास करके जब हम लोग वर्धमान के बारे में बात करें तो वर्धमान में बहुत सारे ऐसे लोग लेबर क्लास के लोग हैं जो कि बाहर में रह के नौकरी कर रहे हैं। तो उनके लिए जब भी कोई करेंसी फॉरेन विदेशी एक्सचेंज करना होता था तो उनको जो है मेनली कोलकाता पे डिपेंड होना पड़ता था। तो हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि जो है हम लोग ये सर्विस जो है वर्धमान में हम लोग दे। तो ये जो है हम लोग ने वर्धमान में शुरू किया है। इसके अलावा हम लोग के पास जो है इंडिया से बाहर जो लोग पढ़ाई के लिए रह रहे हैं, इंडिया से बाहर जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए भी हमारे यहाँ से पैसा उनके अकाउंट में विदेश में भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा जो है हमारे पास वीक वाइजर कार्ड है जो अभी किसी भी बैंक के पास भी नहीं है और किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के पास नहीं है। जिस तरह से गवर्नमेंट जो है अभी जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, तो हम लोग भी है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीज वाइजर का, जिसमें 25 करेंसी आप कार्ड में डाउनलोड करके लोड करके ले जा सकते हैं। आपको लिक्विड मनी जो है कैरी करने की जरूरत नहीं है। और हम लोग फुल्ली जो है इंडिया में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन में काम करते हैं। अगर हम दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ जो है गोल्ड लोन भी होता है,
गोल्ड लोन की भी सुविधा हमारे यहाँ दी जाती है और बहुत ही क्विक सर्विस पे हम लोग बिलीव करते हैं। बहुत कम समय में हम लोग गोल्ड लोन को देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो लोग विदेश रहते हैं उनके लिए हमारे यहाँ से इंटरनेशनल टिकट, हॉलीडे पैकेजेस और वीजा, उसके लिए भी हम लोग जो है असिस्टेंस करते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग एलाइड सर्विस में भी हैं, इंश्योरेंस की भी सेवाएं हमारे यहाँ से दी जाती है। जहां तक जो है क्या कहते हैं CSR एक्टिविटीज की बात है, हम लोग जिस भी पूरे पैन इंडिया में जो है अभी हमारे ब्रांचेस खुल रहे हैं। हम लोग इस साल में जो है उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम जो है 30-35 और ब्रांचेस जो है वो ईस्टर्न पार्ट में हम लोग लेके आएंगे, स्पेशली छोटे छोटे जगह पे जहां पे जो है दूसरे कंपनी नहीं पहुंच पा रही। CSR एक्टिविटी हमारा एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो आज हम लोग ने वर्धमान में जो है बहुत सारे स्कूली बच्चे को बुलाया और उनको जो है हम लोग ने एजुकेशनल किट दिया है। इसके अलावा जो है हम लोग ने वाटर प्यूरिफायर जो है स्कूल में डोनेट किया है, जिससे जो कि वहाँ के बच्चे स्वस्थ और हेल्दी रह सके। और ये समय समय पे हम लोग जो भी समाज के लिए जो भी काम हो सकता है वो हम लोग करते रहेंगे। वर्धमान जिला में ये पहला वर्धमान जिला में ये हमारा पहला ब्रांच है, लेकिन जो अगले फेज में हम लोग दुर्गापुर, आसनसोल, ये सब ब्रांचेस जो है हम लोग विद इन 1 और 2 मंथ में जो है हम लोग जो है ऑपरेट करने के लिए जा रहे हैं। अभी आपका नाम? मैं आशुतोष कुमार हूँ, मैं जोनल मैनेजर ईस्ट इंडिया हूँ। कंपनी से आपका फायदा डिफरेंस क्या, फायदा क्या, कस्टमर का क्या फायदा होता है मनी एक्सचेंज के लिए? देखिए, ये कस्टमर आपके वर्धमान में अभी तक कोई भी रिप्यूटेड RBI के गाइडलाइन में काम करने वाले कोई दूसरे कंपनी नहीं है। अभी आप जितने भी वर्धमान में वो ब्लैक एजेंट है या जो भी करते हैं ऑथेंटिसिटी नहीं है। हम जो हमारा जो है ये ब्रांड है, ये पूरी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन में हम लोग काम करते हैं। जस्ट लाइक बैंक, जिस तरह से बैंक जो है वो AD1 है, हम लोग AD2 है, तो वो हम लोग जो है ये सारा ऑथेंटिक होता है। इसलिए यहाँ पे कोई गोल्ड लोन कितने % मिलता है? गोल्ड लोन के लिए हमारे पास बहुत सारा स्कीम है। हम लोग 1% से शुरू करते हैं गोल्ड लोन। 1% पे हम लोग, हाँ, पर मंथ 1% पे स्कीम है और वैरी करता है कि आपको किस टाइप का रिक्वायरमेंट है। 1% में कोई हिडन चार्ज नहीं है। हम लोग पूरी तरह से हिडन फ्री है, किसी तरह का कोई हिडन चार्ज नहीं है। কোথায় এসেছিলেন? আমি উইজিমনি ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডে এসেছিলাম। তো আমার 40 জন বাচ্চাকে নিয়ে এসেছি। আমি কেশবগঞ্জ পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেড টিচার। আমার 40টা বাচ্চা, আমার কলিগ, আমার একজন কুক এসেছিলেন। তো বাচ্চারা খুব আনন্দ পেয়েছে। ওরা একটা স্কুল, ওরা সবাই নিডি ফ্যামিলি থেকে এসেছে। ওরা একটা স্কুল ব্যাগ পেয়েছে, টিফিন পেয়েছে, জল পেয়েছে। ওরা এত খুশি হয়েছে, আর ওদের খুশি দিয়ে আমরা খুশি, কারণ বাচ্চারাই আমাদের অন্তর, বাচ্চারাই আমাদের প্রাণ। আমরা বাচ্চাদের নিজের ছেলে মেয়ের মতো মনে করি। ওরা যে খুশি হয়েছে তাতে আমরা খুশি, আর আপনাদের তরফ থেকে আমাদের যাতে সম্মানিত করা হয়েছে তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো। আশা করি কোম্পানির অ্যাক্টিভিটি অনেক বড় হবে, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। আশা করি একদম পৃথিবীর 5-এর মধ্যে 1 হবে, এটা আমি চাই। আমার নাম তহমিনা খাতুন, কেশবগঞ্জ পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেড টিচার। আজকে আমরা চলে এসেছি রাজ লক্ষ্মী কনস্ট্রাকশনের নিউ প্রজেক্ট রাজ ইনক্লেভসে। এটি অলমোস্ট 52 কাঠা এরিয়া নিয়ে তৈরি হচ্ছে। এটির 2টি ব্লক, ব্লক A তে রয়েছে 12 ফ্লোর আর ব্লক B তে রয়েছে 4 ফ্লোর। এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন বাজেট অনুযায়ী 1 BHK, 2 BHK এন্ড 3 BHK ফ্ল্যাট। এখানকার আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো ফ্ল্যাটের গ্রাউন্ডে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন স্টাইল বাজার, আর সঙ্গে থাকছে বেসমেন্ট পার্কিং, ওপেন পার্কিং, আর রুফটপে পেয়ে যাচ্ছেন 10,000 স্কোয়ার ফিট এরিয়া জুড়ে এসি জিম, আড্ডা জোন, এসি কমিউনিটি হল উইথ কিচেন, গার্ডেন এরিয়া। আর 24/7 আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন সিসিটিভি সিকিউরিটি, ওয়াটার সাপ্লাই, পাওয়ার ব্যাকআপ, কমন ইউটিলাইটিস, মেইনটেনেন্স অফিস, আরো কত কি। আর তাছাড়াও আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ব্লক B তে সুইমিং পুল ফেসিলিটিস। বাইরে থেকে তো আপনারা অলমোস্ট সবই দেখলেন, এবার পালা আপনাদের একটা রুম ট্যুর দেওয়ার। এটা হলো 3 BHK, 1187 স্কোয়ার ফিট। এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 3টে বেডরুম। তাছাড়াও আপনারা পাচ্ছেন ডাইনিং এরিয়া, সাথে একটা কিচেন, 2টো বাথরুম, সঙ্গে সাউথ ফেসিং ওপেন ব্যালকনি। হ্যাঁ, ঠিক এইরকমই হবে আপনাদের স্বপ্নের রুমটা।